Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Umi Kalsum binti Ahmad. Saya Aziz Syah bin Faizal. Nombor metrik 2019853482 dari FF234 Theatre Production. Hari ini saya akan membentangkan tragedi dalam naskah Paduka Oedipus. Pity and Fear. Pity and Fear kadang-kadang berpunca dari tontonan dan kadang-kadang timbul oleh susunan kejadian yang sebenarnya, yang lebih disukai dan menjadi tanda penyair yang lebih baik. Plotnya harus dibina sedemikian rupa sehingga tanpa melihat lakonan siapa pun yang mendengar, kejadian yang berlaku mengasyikkan dengan rasa takut dan kesian akibat apa yang berlaku. Begitu juga orang yang akan mendengar kisah Oedipus. Ini merupakan skrip atau dialog daripada naskah Paduka Oedipus, muka surat 61. Strofi. Kita tiada lagi duka yang melebihi seksa hatimu. Tanpa ampun sengsara melanda, derita mengkhianati bahagia yang dulu. Oedipus, alangkah malang sejarah hidupmu. Ayah dan anak satu perahu, menanjak nunggal tanah yang satu. Mengapa sawah diam membisu? Antistrofe. Waktu bergerak membongkar rahsia, terselahlah dirimu penuh bernoda. Perkahwinanmu dicemar dosa, walau semuanya tidak kau pinta. Wahai putera Laius, jangan dipandang wajahmu lagi. Lagu duka terpaksa ku nyanyi. Dulu engkau menolong kami, kini engkau sepi sendiri. Berdasarkan dialog di atas, Oedipus memang seorang yang hebat, tetapi beliau telah membuat dosa tanpa beliau sedar. Beliau menjadi pemimpin negara Thebes dan setelah bahagia datang kesengsaraan yang tiada maafnya. Kerana negaranya dilanda musibah akibat berlakunya hubungan sumbang mahram tanpa disedari. Hubungan antara Oedipus dan ibunya telah dikurniakan 4 orang anak. Oedipus yang pada mulanya seorang yang pemimpin atau raja yang baik dan suka menolong rakyatnya, akhirnya hidup sengsara di dalam hutan. Seterusnya adalah peripetia. Peripetia adalah perubahan keadaan yang tidak dijangka. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan mendadak dalam karya-karya hebat seperti drama Yunani Oedipus Rex. Peripetia adalah puncak plot sentuhan mengarang. Aristotle, ahli intelektual, adalah salah satu yang pertama membincangkan peripetia secara sensasi sebagai pembalikan keadaan. Seluruh Oedipus Rex membalikkan kebenaran yang tersembunyi bahawa penguasa Oedipus membunuh ayahnya dan mengahwini ibunya. Pada awal pementasan, penguasa Oedipus tidak mempunyai pemikiran yang logis mengenai realiti ini. Dia adalah penguasa yang tidak terlalu buruk, yang berusaha membuang wabak di kota dengan mengikuti pengetahuan awal untuk mencari pembunuh Laius. Ini adalah dialog daripada Paduka Oedipus, muka surat 69 hingga 70. Oedipus. Dikurniakan nasib yang lebih sempurna, nasib yang tidak seburuk hamba. Putri-putriku, di manakah kamu? Datanglah dan pelukkanku. Tangan yang terhulu ini adalah tangan saudara lelaki yang merampas mata ayahmu, yang membelai engkau waktu dahulu. Dengan buta mata dan buta jiwa, akulah bapa kamu berdua. Bondamu itu ibuku jua. Menangis merintih tidak berguna. Tidak dapat lagi kulihat kamu, tapi kufikirkan hari depanmu setiap kali hadir di pesta. Kau akan pulang dengan air mata. Kau akan gagal turut gembira bersama teman atau saudara. Apabila tiba masa berkahwin, kau akan tanggung akibat yang lain. Caci, hina, ketawa, ejekan dilontar oleh sepanjang jalan. Dosa ayahmu terlalu hina, membunuh bapa, mengahwini bonda. Krion yang mula
mulia. Saudaralah kini menjadi bapa. Kerana yang melahirkan mereka telah hancur musnah semuanya. Jangan ditinggalkan putri-putri ini sehingga mengembara tanpa suami, tanpa harta, tanpa saudara. Jangan biarkan meminta-minta, mereka juga kerabat saudara. Jangan diterima nasib bapanya. Krion, aku minta janjimu, peganglah tanganku tanda bersetuju. Putri-putraku, seandainya sudah cukup umurmu, pelajarilah erti berdoa. Semoga hidupmu aman sempurna, semoga termulia berlipat ganda. Tidak sehina nasib ayahanda. Dialog tersebut telah menunjukkan bahawa Oedipus sangat kecewa kerana semua kenikmatan yang dialaminya dalam jangka masa yang panjang menjadi tidak menyenangkan atau yang paling mengerikan dalam hidupnya. Dalam wacana itu juga disampaikan oleh bahawa Oedipus meminta agar Krion menjaminnya untuk memastikan gadis-gadis kecilnya tidak mendapat nasib yang sama seperti ayahnya, dan secara konsisten memohon kepada Tuhan untuk memastikan kehidupan yang lebih baik. Akhir sekali adalah given circumstances. Saya telah mengambil satu given circumstances dalam Oedipus Rex, iaitu tarikh ataupun masa. Naskah ini tidak memberitahu atau menentukan tarikh dalam teks, diandaikan telah ditetapkan di Yunani mitos sebutan Sphinx. Tetapi Sophocles mengarang drama ini sekitar 430 sebelum Masihi. Perincian dalam skrip memberitahu kita bahawa ada yang baru-baru ini dalam dialognya, hama tanaman segar, yang membuat kita percaya bahawa Thebes akan memasuki musim panas ketika tanaman gandum dan barley dituai. Garis masa pementasan berlangsung hanya dalam masa 1 hari sahaja. Sekian dari saya. Terima kasih. Hi, my name is Christy Candy Anak Valen from FF234 and going to presenting tragedy in extracurricular. Tragedy came from a Greek word which is tragoidia, means song of the god, as a god is a price of a choral dancing prior to the animal's ritual sacrifice. Aristotle also explained that tragedy developed the impersonation of an activity from the chorus song of dance and praise of Dionysus, the god of wine and fertility. According to Cambridge Dictionary, the word tragedy generally means a very sad event or situation, especially one involving death or suffering, or in the theatre context, it means a play about death and suffering with a sad end. First element of tragedy is anagnorisis. According to Merriam-Webster, anagnorisis is the point in the plot, especially of a tragedy, at which the protagonist recognizes his or her or some other character's true identity or discovers the true nature of his or her own situation. In this series, Jisoo is an introvert and a known top student among his schoolmates and teachers. But then his identity starts to known by Gyuri, as she always tried to find out Jisoo's secret. After all the mess that happened to them, Jisoo trying to convince Gyuri of why she's supposed to not interfere him at first. He realized that he really wants it to be over without revealing him as the cause of the mess, but instead, Gyuri always interrupt him and always try to go on with their plans. His sudden realization of the whole situation make him realize that he actually wrong, and it shows the elements of anagnorisis. Next is hamartia. Hamartia is a tragic flow that leads to a downfall, usually shown by hero or other character's mistake. Aristotle introduced the term in the Poetics in describing the tragic hero whose misfortune is brought by some error of judgment. So Minhee, one of Jisoo's classmates, also Jisoo's client, she was mistaken by her own assumption when Jisoo came to the karaoke room is not to sell her to the owner of the karaoke room, but to save Gyuri from the gangsters. She recorded Jisoo's confession, and Jisoo found out, and he tried to get Minhee's phone. Unfortunately, Jisoo accidentally pushed Minhee and falls down the stairs. If she didn't believe her own assumption and meet Jisoo for truth, the accident won't happen.
Last is catharsis. Catharsis refers to the purification and purgation of emotions, particularly pity and fear, through art or any extreme change in emotion that results in renewal and restoration. Jisoo's sudden confession through his letter that he wrote for the police really shows that he wants to end this maze. He also confessed his mistake to Minhee by telling her that he had no any bad intention to drag her into the bad situation. This scene really shows a catharsis element as Jisoo is trying to gain forgiveness from Minhee. In this movie, it shows that all the three elements of tragedy, which are anagnorisis, hamartia, and catharsis, are actually shown from the beginning of the movie until the end. The story of Jesus' life shows that he is the actual tragic hero, from being a normal student to a problematic student that involved in a sex crime, and a sudden realization of his deed, which he is very sorry to himself and to the person who involved, especially Minhee, which he really had no intention to drag her in this situation. When he was shaking during writing the letter, we could feel the tragic confession of him, and he is the real tragic hero. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi to my beloved lecturer Puan Umi Kalsum Bibi Ahmad. My name is Arifah Shahbir Rusli. Today, I'm going to present a little bit about tragedy in Paduka Oedipus. Before that, I'm going to touch a little about tragedy. A Greek tragedy was a well-known and powerful type of show act in theatres across classical Greece from the late 6th before century. The most well-known writers of the tragedy were Aeschylus, Sophocles, and Euripides, and a much lot of their work was still performed a very long time till now. The script that I've been chosen to study is Paduka Oedipus. Paduka Oedipus or Oedipus Rex by the word from Latin, Oedipus the king, or another name from Greek Oedipus Tyrannus, played by Sophocles, performed in between the range of 426 and 430 before century. The first point that I want to talk about is an element of tragedy, that is peripetia. A simple description of peripetia is reversal fortune or fate from good to bad. As you can see from the script that I've been shown, it takes from Paduka Oedipus, page 60. Talents of the shepherd or Gambala, thinking that the Corinthians would carry the baby that Jocasta had ordered to kill far from beyond the border. But the baby has been raised and cared by Polybus. So if Oedipus really is the baby, then his fate is in jeopardy. Upon learning of this, Oedipus declared that the truth had been revealed and that he would see the sun and the light one last time. This part can be related with peripetia in the way that Oedipus, after he be the king, married Jocasta, that is his own mother, and also live in luxurious life in the Thebes, already know the truth that he is the one that had been killed his own father and live in his own fate. This means that Oedipus' life already turned upside down or reversal fortune. Next point in element of tragedy that I want to share is pity and fear. The simple meaning of pity and fear is emotional quality. From Paduka Oedipus, page 39, tells about Oedipus knowing that he was the murderer of his own father. This is reinforced by all the words and all the information Jocasta has given about his late father. Oedipus is now more depressed after he believes that everything Tiresias is trying to explain is true. Oedipus is also stated that he was afraid that blind people like Tiresias were more intelligent than people who still had eyesight like him. From this part, it is also stated that the first curse on Thebes occurred. Last but not least, I'm going to talk a little bit about given circumstances in Paduka Oedipus. From Encyclopedia Britannica, Given Circumstances 2014, stated that the politics and law are not divided with any subtopic. It stands by itself. The meaning for this part is government institution, activity rules of conduct, and legislation set out by political authorities. As stated in dialogue from Paduka Oedipus, page 12 and 13, it was stated the law that Oedipus said to all the people of Thebes that if the person that killed the late King Laius is still there, he just have to surrender to him. But if he were to admit it, he would be a fugitive in Thebes, and no one could approach him, talk to him,
gave him a place and eat. Oedipus also stated that if the man was taking refuge in the palace, he would accept all the curses. As the conclusion, for the Paduka Oedipus reader side, by and large, the reader has no hostility towards the Oedipus. The reader just has feel sorry for such as horrendous result in his life. In the wake of perusing the Oedipus tragedy, the reader sees the character of Oedipus as a decent man who couldn't get away from a horrible prediction. Because of Oedipus' straightforward character, the reader never questioned the honesty of Oedipus. The reader is left with impression of an incredible man who anomalously ended regardless of his well-meaning goals. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum and hi, my name is Liana binti Rizali. I am from FF234 Theatre Production. I wanted to present tragedy Hamlet. Let's get started with the first element. First element, I choose peripetia, which means a sudden reversal of fortune or change in circumstances, especially in reference to fiction narrative. In simple words to understand, peripetia is a reversal of circumstances or turning point. Peripetia happened when Hamlet sees King Claudius praying alone. He thinks this is the perfect time for him to kill his father murderer, but then he realized that since Claudius is praying, if he kills Claudius, Claudius may go to the heaven instead of get his father avenged. Let's move on to the second element, hamartia. Hamartia is an individual mistake in a hero character which achieved his shocking defeat in a tragedy. In other words to understand, the downfall of tragedy hero. As we can see, Hamlet's tragic flaw is in inability to act upon avenging his father's murder. When he has the opportunity to kill his uncle, which is his father's murderer, he doesn't. He delayed the action. The result of Hamlet's hesitation is falling into a depression. Let's jump into the given circumstances. Given circumstances used to say that a particular situation makes an action, decision, or necessary, acceptable, or true when it would not normally be. Given circumstances have many choice, which is time, place, society, economics, politics and law, intellectual and culture, spiritually, and the world of play. But here, I choose one, which is society. What is meant by society? Society is an organization or club formed for a particular purpose or activity. Shakespeare plays touch on the human condition. The title character has a character flaw. The flaws are what make us human. We delay having to do what we are supposed to do. The tragedy of the flaw is that we can be brought down and destroyed. For example, Hamlet is presented with knowledge that his father's death was not an accident. Indecision is Hamlet's flaw. He hesitated on carrying out his plan. It themes teenage, the problems of step-parents and relationships when your mother remarries. Indecision and worry about the world are understandable across a wide spectrum of people. In Shakespeare's society, the ideal female is cherished for her youth, beauty, and purity. These qualities are appreciated and boundaries are set up to protect the innocent. To Hamlet, lady speaks to fragility, which means ladies are flimsy, frail, and sensitive in nature. For example, Ophelia dies by her own hand because she lost her father. Then Gertrude dies because she was unwilling to bow to authority. They rejects her role as a woman, destroying herself. In conclusion, Hamlet's rock and pleasant slave communicates that Hamlet's tragic flaw, his failure to act, reflects the flaws of his state. As the prince, he is given the authority to make decisions and act on them. However, he does not, and as a result, his failure leads to the downfall of his nation. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu
Puan Umi Kalsum binti Ahmad. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk saya iaitu mengenai unsur tragedi di dalam kisah Paduka Oedipus. Apa itu tragedi? Tragedi bermaksud sandiwara atau peristiwa yang menyedihkan. Dalam sejarahnya, tragedi Yunani adalah bentuk drama yang sangat popular dan berpengaruh yang telah dipentaskan di pentas teater di seluruh Yunani pada akhir abad ke-6 sebelum Masihi. Beberapa drama yang paling terkenal dalam genre tersebut adalah Aeschylus, Sophocles dan Euripides. Banyak karya mereka masih dipersembahkan berabad-abad selepas tayangan perdana mereka. Tragedi Yunani menyebabkan komedi Yunani dan genre-genre ini menjadi asas di mana semua teater moden didasarkan. Tragedi adalah cabang drama yang menangani peristiwa serius dan tragis serta ianya mempunyai beberapa unsur. Seterusnya, unsur tragedi yang telah saya pilih untuk diketengahkan adalah unsur peripetia. Apa itu peripetia? Peripetia bermaksud perubahan yang mendadak. Dalam kata lain, ia juga bermaksud perubahan situasi atau keadaan, baik ke buruk. Contoh yang kita boleh ambil dalam kisah Oedipus adalah seperti yang kita tahu, pada awalnya kisah Oedipus sangat berwarna-warni. Ianya bermaksud dia dapat mengahwini perempuan yang dicintainya dan mempunyai dua cahaya mata kembar. Tetapi pada pengakhiran ceritanya, dia sangat menyesal dan kesal akan dirinya kerana dia dapat tahu bahawa perempuan yang dikahwininya adalah emak kandungnya sendiri. Di samping itu, untuk given circumstances pula, saya telah memilih society iaitu masyarakat. Terdapat beberapa jenis masyarakat dalam kisah Oedipus. Antaranya ialah masyarakat yang penyayang. Contoh yang kita boleh ambil dalam kisah Oedipus adalah Oedipus sangat menyayangi anak-anaknya dan selalu menginginkan yang terbaik dalam memastikan kesenangan anaknya. Seterusnya, masyarakat yang setia. Sebagai contoh di dalam kisah Oedipus adalah semua warga negara sangat setia akan rajanya dan sanggup berkorban demi raja dan negara yang tercinta. Kesimpulannya ialah kisah Oedipus adalah kisah yang sangat tragis. Oleh itu, kisah ini sangat mempunyai banyak unsur-unsur tragedi. Salah satunya seperti yang saya telah ketengahkan sebentar tadi, iaitu mengenai unsur peripetia. Selain itu, fungsi given circumstances pula adalah berfungsi sebagai dan untuk kita mengenali keseluruhan jalan cerita ataupun kejadian yang telah berlaku di dalam kisah ataupun pementasan teater tersebut. Jadi, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hi and Assalamualaikum to beloved lecturer Madam Umi Kalsum. My name is Mira Safina binti Mr. Yali with student ID 2019217874. I'm from FF234 Theatre Production. Today I'm going to present about tragedy in Romeo and Juliet. So basically, tragedy is a genre of story in which a hero is brought down by his or her own flaws, usually by ordinary human flaws like greed, over-ambitious, or even an excess of love, honor, or loyalty. Romeo and Juliet is a tragedy written by William Shakespeare early in his career about two young star-crossed lovers whose death ultimately reconciles their feuding families. The elements that are found in the movie was a lot, but there's three elements of tragedy that are so obvious, which is peripetia, hamartia, and anagnorisis. Let's start with peripetia. Peripetia includes changes of character, but also more external changes. A character who becomes rich and famous from poverty and obscurity has undergone peripetia. Peripetia could also be interpreted as reversal fortune from good to bad. In Romeo and Juliet story, we could say that there is an obvious element of peripetia there. It is when Romeo had a fight with his best friend Tybalt and killed him. Next, hamartia. Hamartia, or could be said a fatal flaw, leading to the downfall of a tragic hero. His downfall is due to excessive pride of his own, or it could be from a result of moral blindness or errors. Particularly,
The hero's downfall is his own fault, but he is not wholly deserving of the misfortunes. In the movie, Romeo's flaws is his impulsive nature. He quickly falls in love and get in fight. And lastly, anagnorisis. Anagnorisis is a moment in a plot or story, specifically a tragedy, where the main character either recognizes or identifies his or her true nature. Anagnorisis is nothing but the moment of truth, that moment where the protagonist discovers an important truth, which he was completely unaware. Romeo and Juliet each also have an anagnorisis. An anagnorisis when they're recognizing a reversal fortune. For example, Romeo rushed to buy a poison soon as Balthazar told him that Juliet is dead and plans to return to Verona to kill himself and lay with Juliet in her grave that night. Romeo and Juliet concludes with strong condemnation of the character's action. In the closing family portrait, the Capulets and Montagues gather around the tomb to witness the consequences of their absurd conflict. And lastly from me, I just hope that parents out there, they will listen more to what their children wishes and not making any decision for them even they're not willing to. This is because not all decisions being made by the parents were right. That's all from me. Thank you for listening to my presentation. Assalamualaikum and goodbye to Madam Umikal Soma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira Arisa binti Azman daripada Teater Produksi ingin membentangkan tentang tragedi Paduka Oedipus. Pengenalan, apa itu tragedi? Tragedi adalah peristiwa sedih atau mengerikan yang dialami atau ditimbulkan oleh kepahlawanan. Dalam Yunani, terdapat dua rancangan terkenal termasuk tragedi dan komedi. Tragedi sering dikaitkan dengan tema cinta, kehilangan, kebanggaan dan hubungan antara manusia dan Tuhan. Skrip yang popular untuk drama tragedi ini ialah Oedipus the King atau dikenali sebagai Paduka Oedipus. Oedipus adalah bencana Yunani yang menceritakan kisah Raja Oedipus dari Thebes yang ditakdirkan untuk membunuh ayahnya dan mengawini ibunya. Elemen di dalam tragedi, hamartia. Hamartia adalah kesalahan peribadi dalam kepribadian protagonis yang menyebabkan kejatuhan tragisnya dalam tragedi. Kecacatan kepribadian pahlawan ini juga dikenali sebagai kecacatan tragis. Hamartia di dalam Oedipus. Jocasta dan Laius memberikan anak mereka kepada seorang gembala yang mengikat bayi dengan bergelangan kaki dan membiarkannya mati di gunung terpencil. Tidak diketahui oleh Jocasta dan Laius, bayi itu diselamatkan oleh gembala kedua dan diberikan kepada Polybus dan Merope of Corinth. Oedipus tidak menyangka bayi itu adalah dirinya sendiri. Dia tersentak mendengar berita itu. Memikirkan ramalan itu menyeratkan pembunuhan Polybus dan perkahwinan dengan Merope. Oedipus melarikan diri dari Corinthus dan melakukan perjalanan ke Thebes. Oedipus membunuh bapanya dan mengawini ibunya. Hamartia Oedipus mungkin secara langsung adalah kesalahannya, tetapi akhirnya semua kesalahan ini berpunca dari egonya atau harga dirinya. Elemen yang kedua, peripetia. Peripetia bermaksud perubahan keadaan yang tidak dijangka. Ini adalah istilah yang digambarkan kemajuan mendadak dalam karya-karya hebat seperti dalam drama Yunani iaitu Oedipus the King oleh Sophocles. Peripetia adalah puncak plot sentuhan menyusun. Peripetia di dalam Oedipus. Oedipus sangat bingung kerana semua kenikmatan yang dialami dalam jangka masa panjang menjadi tidak menyenangkan atau yang paling mengerikan dalam hidupnya. Dalam pertukaran itu juga dinyatakan bahawa Oedipus meminta agar Creon menjaminnya untuk memastikan gadis kecilnya tidak mendapat nasib yang serupa dengan ayahnya dan secara konsisten meminta Tuhan untuk memastikan kehidupannya yang lebih baik. Akhir sekali, kesimpulan. Kesimpulannya, sukar untuk mempertimbangkan mengapa Oedipus harus menanggung kesengsaraan yang sangat mengerikan ketika dia tidak melakukan apa-apa untuk membenarkannya. Semua penderitaannya ditakdirkan dan diakui oleh kehendak makhluk yang sempurna, sama seperti yang tidak dapat dilihat bahawa dalam keadaan apa pun yang dapat dilihat oleh mata fizikalnya tidak ada hubungan dengan dunia nyata, dan ketika akhirnya dia melihat realiti, dia membutakan dirinya. Di sini, Sophocles membentuk watak dengan kekuatan dan kehendak diri yang kuat yang berusaha untuk menentukan penentuannya sendiri namun tetap tidak berdaya sebelum nasibnya atau kehendak makhluk yang sempurna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Saya Muhammad Haris bin Syahrizal ingin menerangkan serba sedikit tentang kajian tragedi dalam filem Law Abiding Citizen. Di dalam filem ini terdapat 3 watak penting yang menjalankan filem ini. Yang pertama ialah Nick Rice sebagai seorang pembantu peguam. Yang kedua ialah Clyde Shelton merupakan seorang bapa dan juga suami di mana ahli keluarganya yang telah dibunuh. Dan yang ketiga ialah watak 2 orang pembunuh. Di dalam filem Law Abiding Citizen ini, pada permulaan cerita, kita akan lihat bahawa isteri dan juga anak perempuan kepada Clyde Shelton telah pun dibunuh dan juga isterinya dirogol. Seterusnya, kes ini dibawa ke dalam mahkamah. Walau bagaimanapun, Clyde Shelton tidak mendapat keadilan yang sepatutnya. Pihak peguam telah menyebelahi kepada pihak penjenayah dan Clyde Shelton telah pun merancang untuk melakukan aktiviti membalas dendam di mana ia bertujuan untuk mengajar dan memberitahu bahawa sistem yang mereka bawa ini adalah salah dan ia menindas kepada golongan mangsa. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang unsur-unsur ataupun elemen yang terdapat dalam filem tragedi Law Abiding Citizen. Yang pertama ialah Harmatia, di mana Nick Rice sebagai seorang hero ataupun peguam terpaksa akur dengan perintah penjenayah kerana Nick Rice kekurangan bukti untuk menyabit kesalahan yang tertuduh dan beliau terpaksa mengabaikan mangsa iaitu Clyde Shelton di mana ahli keluarganya telah pun dibunuh dan juga isterinya telah dirogol. Seterusnya ialah Peripetia. Peripetia dapat dilihat apabila Clyde Shelton merupakan seorang yang sangat baik walau bagaimanapun dia memaparkan transisi jahatnya apabila keadilan tidak dapat diangkat dan menyebabkan beliau ingin membalas dendam dengan cara yang brutal. Yang ketiga ialah anagnorisis. Di sini Clyde Shelton merasakan dan menyedari bahawa sistem keadilan tersebut membawa kepada kehancuran dan dia sedar bahawa tindak tanduknya itu dapat mengajar sistem keadilan tersebut walaupun dirinya bakal binasa. Yang terakhir ialah Pity and Fear. Pity and Fear ini dapat dilihat apabila Clyde merancang untuk membalas dendam dan kedua-dua unsur ini dapat dirasai serentak di mana kita akan merasakan pity apabila Clyde merupakan seorang mangsa yang telah pun dianiaya dan kita dapat melihat fear apabila beliau menjadi seorang yang ingin membalas dendam dan merancang untuk melakukan pembalasan dendamnya. Jadi pada kesimpulan pada filem ini, ia memfokuskan kepada seorang lelaki iaitu Clyde Shelton di mana selepas 10 tahun isteri dan anak perempuannya dibunuh dengan kejam. Clyde kembali untuk mencari keadilan daripada penolong peguam daerah iaitu Nick Rice yang telah mengadili kes ahli keluarganya yang telah dibunuh. Dendam Clyde tidak hanya dituju kepada orang yang sepatutnya bertugas untuk menegakkan keadilan, tetapi ia juga kepada sistem keadilan dan juga masyarakat yang menyokong sistem tersebut. Jadi sekian daripada saya Haris Syahrizal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Umi Munirah binti Mansur, nombor kad matrik 2019-475848 dari Theatre Production ingin membentangkan strategi paduka Oedipus. Yang pertama iaitu pengenalan. Apakah itu strategi? Strategi itu adalah peristiwa yang menyedihkan. Ia berbentuk drama berdasarkan penderitaan manusia yang mengundang katarsis atau keseronokan penonton. Ia asalnya dari teater Yunani kuno 2500 tahun yang lalu, dari mana hanya ada sebahagian kecil karya Achilles, Scopus dan Euripides serta banyak fragmen dari penyair yang lain. Seterusnya, kita pergi ke elemen tragedi dalam Oedipus.
Yang pertama iaitu pity and fear. Pity bermaksud perasaan sedih atau simpati terhadap keadaan orang lain yang tidak senang atau sukar, manakala fear pula iaitu ketakutan ataupun gentar. Ini dipetik daripada Cambridge Dictionary. Oedipus memberikan ekspresi perasaan simpati ketika dia memberitahu berdiri bahawa hatinya dibebani oleh penderitaan bersama semua orang. Oedipus: oh, beta sudah mengerti. Rupanya beta mengutuk dan mencaci diri sendiri. Jocasta: mengapa tuanku? Bagaimana jadi begitu? Oedipus: alangkah seksanya derita menghimpit jiwa. Oedipus bimbang pelihatan Theseus lebih jelas dan nyata. Jocasta: dengan siapakah Leos berjalan? Hanya dengan beberapa teman atau lengkap dengan kawalan? Jocasta: mereka berlima, seorang penunjuk jalan dan baginda Leos di atas kenderaan. Oedipus: sekarang semuanya terang benderang bagaikan siang. Jocasta: siapakah orang yang membawa berita itu? Di dalam dialog itu menunjukkan bahawa Oedipus mengetahui semua yang telah berlaku. Dia merasa sangat hina dengan tindakan yang lalu. Sekarang, Oedipus percaya bahawa kata-kata Theseus adalah benar. Ia benar-benar berlaku kepadanya. Sumpah Thebes adalah nyata. Sumpahan ini menyebabkan Raja Oedipus bertindak di luar kawalan, seperti menusuk mata sendiri. Seterusnya, given circumstances. Tataran ekonomi. Drama ini mempamerkan pelbagai tahap ekonomi yang berbeza. Watak utama, Oedipus adalah raja dan mengalami tahap kemakmuran ekonomi tertinggi. Chorus yang mewakili orang-orang Thebes sebaliknya mengalami wabak di kota mereka. Kedudukan ekonomi mereka menderita kerana kegagalan tanaman atau peternakan dan wanita mati dalam masa bunuh. Para pendiri tidak diberikan tahap ekonomi yang spesifik kerana mereka melayani para dewa, tetapi mereka dipandang tinggi di seluruh kota. Ini dipetik daripada Chorus Hero. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Hazira Muhammad Azra dari grup tragedi. Okey, tragedi merupakan genre drama yang bersifat lebih kepada kesedihan dan menyentuh hati. Okey, tragedi diterapkan dalam filem, teater, novel ataupun di mana-mana bentuk cerita supaya penonton atau pembaca tidak bosan. Okey, tragedi berbeza dengan komedi. Komedi membuat penonton ketawa dan menghiburkan mereka, tetapi tragedi akan membuat penonton sedih, kasihan dan marah. Okey. Menurut Mio Leo 2007, tragedi merupakan maksud yang sedih dalam sesebuah jalan cerita, contohnya mempunyai peristiwa sedih kematian. Okey, menurut Aston 2007, tragedi merupakan drama cerita yang berakhir dengan kesedihan dan menyayat hati. Okey, menurutnya lagi, tragedi terbahagi kepada dua, iaitu tragedi balas dendam dan tragedi komedi. Okey, Oedipus merupakan seorang raja yang adil. Dia telah mengarah penduduk kotanya untuk mencari siapa pembunuh Raja Louis, iaitu bekas suami kepada isterinya Jocasta, tanpa menyedari bahawa dia adalah pembunuh yang dicari. Okey, pada satu masa di kota Thebes, penduduknya menghidapi sejenis penyakit. Penyakit itu akan dipulih sekiranya mereka dapat mencari dan menghalau pembunuh Raja Louis. Peripetia merupakan perubahan nasib watak. Nasib yang baik bertukar menjadi buruk. Okey, nasib Oedipus bertukar menjadi buruk apabila dia mengetahui bahawa dirinya telah mengahwini ibunya sendiri. Dalam naskah Oedipus
Oedipus berkata, terkutuklah orang melepasi belenggu yang merantai kakiku di gunung dulu. Sepatutnya aku mati di sana, tetapi kini disambar sengsara, bahkan menjadi sumber derita bagi yang kasih dan serta mencinta. Sesungguhnya tidak perlu kutempuh dosa, menghadapi perkahwinan penuh berdona, mewarisi seranjang pengganti ayahanda. Lebih baik ku mati daripada buta. Okey, dialog di atas menunjukkan perubahan nasib Oedipus dari baik menjadi buruk. Oedipus merupakan Raja Louis apabila dia mengetahui bahawa dirinya telah mengahwini ibunya sendiri dan membunuh ayahandanya sendiri. Nasibnya bertukar menjadi buruk dan dia telah membutakan matanya. Okey, seterusnya adalah anorisis. Menurut Aristotle dalam buku Global Encounter with the Arabian Night, analisis adalah plot yang penting bagi menyalurkan emosi tragedi, merupakan sebahagian daripada plot. Okey, analisis merupakan kesedaran watak tentang siapa diri dia yang sebenar. Okey, dalam cerita tersebut, kesedaran Oedipus apabila dia mengetahui bahawa dia adalah pembunuh Raja Louis, iaitu ayahandanya sendiri. Okey, dalam naskah Oedipus, bayi yang ditakdirkan untuk membunuh ayahnya kemudian berkahwin dengan bondanya sehingga membuat zuriat keturunan, disebut isteri dan juga bonda, sebahagian ibu kandung dirinya dan juga ibu kepada anaknya. Okey, bayi yang disebut oleh pendialog di atas adalah Oedipus. Okey, kesedaran diri Oedipus datang apabila dia mengetahui dia adalah pembunuh Raja Louis, iaitu ayahandanya sendiri, dan mengahwini ibundanya sendiri. Menurut Aristotle dalam buku Tragedy, Pity and Fear in Greek Philosophy and Tragedy. Okey, khususnya konsep puisi. Pity merupakan sebahagian tindak balas terhadap kritikan plot tentang balas kasihan di publik. Okey, Oedipus telah mengambil jarum peniti yang tercacat di sanggul Jocasta. Jarum peniti diangkat tinggi lalu dirusuk ke dalam matanya sehingga pecah langsung buta. Baginda mengerang sambil berkata, "Tidak kulihat lagi, butalah selamanya mata curang kerana melihat barang yang terlarang." Okey, dialog di atas, Oedipus telah membutakan matanya. Okey, di situ kita merasa kesihan. Tetapi, apakah daya, itu adalah balasannya kerana telah melihat benda yang terlarang, iaitu dia telah mengahwini ibunya sendiri. Dan, kesimpulannya, unsur-unsur tragedi penting dalam setiap drama, cerita atau pertunjukan kerana mereka dapat menambahkan keseronokan cerita. Di samping itu, terdapat pelbagai unsur tragedi yang terdapat dalam kisah Oedipus. Elemen tragedi dilukis dan merupakan detik-detik penting bagi penonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.